в рамках работы лингвокультурного центра прошла с учащимися старших классов и преподавателями астинского языка и литературы Ленигорской русской школы. Профессор Зоя Битарт рассказала учащимся о важности сохранения родного языка и о заслугах ученых языковедов. Неоценимый вклад в развитие и популяризацию астинского языка внес ученый Николай Габараев. До сих пор в школах Осетии обучаются по его учебникам, а научные труды востребованы в кругу филологов и литературоведов. هوی کرایسی کد، امی کوبا کسی کد، بیرنز خود گدرز فکنزست و آنالیزش کد دادرد، نواز زغم اوی، نوست زغم اوی، نستا زغم، هودت با کسود، مزوناتی رونو بزار، قدی کننات زوناتی رونو. ما کد هودت با کسات، کد هودت سرازات و تابوافسی وزستو توتزگر سرن فسیوت، اما مخنتا وزنیس ایتک اخسزگون وی. Сегодня остро стоит вопрос о подготовке квалифицированных кадров по языкознанию. Выпускники школ все меньше проявляют внимание к глубокому освоению родного языка. Поэтому, как считает профессор Битарта, подобный формат общения со старшеклассниками позволяет пробуждать интерес к изучению осетинского языка. سماخ آفته من قدود من چسل تستم من در ماف زنگ تستم من آفته منو نقود کنود فسو سومبون سرن قوار من سومبون سمه ما چی رو تر بوتر کنا من کد با کد توی ارتنم است در من وسم است در سنفت آخر کد تکتر سوا ویت ق آخر ما آخر انا من قد زفت نزدم مهیر من کیدر خرینا وارزن فنده مب اوارسو سو پوار درسو چی فخیاگ درسو فلا انا من قدر آخر اما آخر قال ما پیاتر چی سانالیز کنه سناری یه سپیشالیست در نمی چی سانالیز کنه نوگرگن یه سپیشالیست در نمی چی سانالیز کنه زارک کنه یه سپیشالیست در نمی آخوده کنه تودت دل کامپازیتر نفستا امن آنالیز نکنه آنیه دونه سپیشالیستا متسمد ودت تیودر دبون و سراز آنالیز در متلماس در ویت خیلی سرستون قام از اونای ایتکل ایرتاسک کنوا زونادون کوسک کنوا нациен вед уцинаци размени кроцев. Зоя Битарт озвучила идею поощрять лучших учеников, которые стремятся изучить осетинский язык. Эрвел мейдернем قاميو اربطسوي مسرات سيستم خسته موت خسته قام ودون خست کنوی بیره با کوستم سیمتینگ ما فنده تسمي آقا کنات سماخ ما استرازوت وت فنده ما کتوی نظردنم باروخس کنات ودست سفتدن стипендий بفیدم. Старший преподаватель кафедры астинской литературы Серго Плиев отметил, что необходимо прививать подрастающему поколению любовь к родному языку еще с малых лет. Sonra stagartsazanizma, bitorundarma, sedgodarma, zolinodar, rastagovtav. Ofta nikoni či vidis normoma, či dar orta rojgordi duasadoz rozma, mobundar caremacare. I verastak cordoftav. Falavece cord, oma dafad nu wozoj, manasa od duala, že kad nu vohtu ofta. Macamaj samoch sumbunometer bodot. خیساواد کوسات رایون خیس در تواته چسل تصابیدت گیم کتفا خورکنت زرتای. Серго Плиев добавил, важно рассказывать учащимся о выдающихся представителях осетинской нации. Плиев подробно остановился на творчестве Костахи Тагурова. ما خابون نپاجیم نسیدستا ساده اخصای فونزازه راچدیس کوستا کرای گرده درم با فلان آفز ما یوبیلی ما نوجه وقت کنه نوجه خزدارن بارن نوجه نوارزون در کنه کوستا و دیس ماستون مگر آدم فرسکاتو و خدا اگر مست که با کسات رازرد زبیدرزوان و ترون فنزستود سرای کارون ما ایرون آدم سردوار صدای اخور مگای کد مردسته امر مستر که سردسته سوانه سمناری کدیست سرداماری ما یابینونت و مای فداری. کوستا آخمرخ تماتیکا اومد واتسگان накан коридор Зуранис. В завершении встречи Зоя Битарт преподнесла в дар школе учебники. В их числе трехтомник Фарн Васо. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.